أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنفو أني أنبو لمن كلاب بلا كفني نكما كما دم نيركما ككلافنا كنيني أنفو أني أنبو في نكما كان كلام بلا كفني يجيجا كالله تنغ لا تعملكون وانا بني الدنيا لا جبي أدمدن سيور مفلا نين سيور مفلا كلينغلي نمبه جما بنين كلينغلي نمبه كو سيور مفلو oye maa minnu bɛ adamaden wele kana tuyama jama b'o kɔ sigiyɔrɔma filanan o ye maa minnu bɛ adamaden wele ka taa fili ma jama b'olu fana kɔ dunya ye nin de ye bi jama bɛ shetana kɔ jama fana bɛ kira selimani kɔ sallallahu alaihi wasallam. donc an faw ani an baw maa bɛ si yɛrɛ la cogo di setana ka gurupuw cɛ ma ka sɔrɔ i t'a kalama a b'e kɔnɔ k'a fɔ k'i bɛ kira ka gurupuw le cɛ ma bi ebe adamaden ne ye maa dɔ bɛ bɔ ka setana kuma fɔ depuis dunuya dana hakili ma kuma min ɲɔgɔnna mɛn depuis alaw taala ye danni kɛ kuma min ɲɔgɔnna ma mɛn ciden seniman da a ɲɔgɔnna ma mɛn a ka sahabaw da ka da kan olu ka fisa alaw taala yɔrɔ ni anw ye ni kuma ma mɛn sahabaw la ni kuma ma mɛn tabi'unaw la mais bi ni kuma fɔbagaw bɛ anw cɛ ma ebe maa dɔw fana ye ka nunu kumakanw fana ta k'a kɛ koba ye o kosɔn an b'a ɲini silama bɛɛ fɛ fɔlɔ an tun tɛ nin système faamu na mais bi an bɛ alaw taala tanu kosɛbɛ kuma dɔw bɛ lakali maa dɔw b'a lakali tuma dɔ a bɛ kɛ koba ye hakili dɔw ma tuma dɔ adamadenw ka limaniya tɛ kelen ye adamadenw ka faamu fana tɛ kelen silamɛya la fitna kan dɔ bɛ se fɔla ni e ma kɛ maa ye maa min ka limaniya sabatinin bɛ a kumakan bɛ kɛ sababu ye k'i ka limaniya fitini tila i la kumakan dɔw bɛ yen kabini alaw taala ye e da i m'a mɛn i faw la i m'a mɛn i bɛnbaw la i m'a mɛn i ka karamɔgɔ foyi la i ka ɲɛnamaya la mais ni kumakan bɛ sin ka falen tɛ ka bɔ dugukolo kan ele yɛrɛ kulo bɛ kɛ kulo ye nin don na k'a kɛ kuma ni a mɛnni fɔlɔ bɛ k'i bolo don donc e ka kan ka baara kɛ mun na ni fitina belebele ɲɛfɛ o de ye ka limaniya ta ka ala kɛra taasila ta ka to o kɔ n'o tɛ e bɛ fili o kosɔn alhamdulilahi rabbil alamin an y'a décider an bɛ s'a fɔ la n ko manamanakan kɔnɔsutayakanw minnu n'a diyala min ye o bɛ ala kɛra nɛni i sago e b'o kɛ komi ka diya ye n'a diyala minnu yɛrɛ ye o bɛ kuranna fasari o yɛrɛ hakilina t'a la olu fana bɛ yen mais min ye fitinaba ye ninnu ka fanga d'o ma ka pouvoir d'o ma o le ye n'an k'o jaabi n'i ka fatɔ to yen fatɔya kan fɔla ala kɛra ma n'a tilala ka fatɔya kan n'a ka woci la a b'a dabila a b'i jɛ a b'i makun ka d'a kan mɔgɔ m'a jate mais ni anw ko k'an bɛ maaw ladi waati bɛɛ ka bɔ fatɔ ninnu kumakan ma an bɛ valeur d'o ma an bɛ succès d'o ma an b'a to mɔgɔ yɛrɛ b'i mako don o lamɛn na donc an faw ni an baw nin de ye fitinakanw ye bi silamɛw ka na i mako don a la silamɛw y'o ka diina ta komi kira y'a d'a ma cogo min sallallahu alaihi wasallam an ka kunnadiya b'o de la n'o tɛ alaw taala kumana kuranna kɔnɔ an bɛna don kuranna kɔnɔ ka alaw taala kumakan lamɛn ka tila fana sujet min bɛ an bolo ka kuma ka sujet kan an bɛ don suratul imran na inshallah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alaw taala ko an bɛ kuranna dayɛlɛ ka bi hakililajigi base alaw taala kumakan kan alaw taala ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات
هن أم الكتاب وأخر متشابهة ني على كما كان دي هو الذي على بني كما كان يشي جمولي على كراي مسا الله تعالى دي مسا أنزل مسا منك اللجيليك عليك الكتاب أيو قرآن تاك اللجي محمد كان على لي قرآن اللجي إيكا كادي جمع دي جبريل كان ديما الله تعالى كو منه قرآن من جيلي كاني نيا دايلك اللجي أكونو لولا آية منوبا كونو آيات محكمات الله تعالى كوكو كما كان باكونو كتو باكونو محكمات الله سينما أولا ولا نيمة أبانغ نيمة ويه حلالو ني حراموي نندابلا نماي سومي دوتا نماي ني حراموي وكتو دونيمة ولو كاسيني ولا ولا نيمة هن الكتاب قرآن يرب سيباسما دوي أساسو دبوي قرآن يرب بازني مودولك كمان لا جد لا ينين دول بامبولو نكمانا على كوكالي لك قرآن لاجي على كراكا نون قرآن كونونا كتو با كونو كما كان با كونو منو لانكن ما يانيمه السينما اكيتو كاسني حلالا ليتي بيبودو حرامو نيتي بيبودو ودي قرآن يرب باي قرآن يرب سيباسما دينوي الله تعالى كلا كودي وأخر متشابهات أبانا كآية بروك نونو آية تمادو أبلا بسا أدم دون حكيلا أفسري ببليا اللوني مبليا آية على ولا ننتج تمادو أدم دون حكيلا كمي الله تعالى آية فلو نونو فتشومي الله تعالى كو فأما الذين في قلوبهم زيغ ها أنسلا آية يرما الله تعالى كو قرآن آية منو ni الله تعالى أولا ولا كاللانغنا ما يعني سيكا تعالى أيولو فاني آية دوبي ولو نيانا مني موما أفساري كغول موما دوبا فساري جوغو من كومي الله تعالى يركا لانيني الله كودي فأما الذين في قلوبهم زيغ مما منو دسكون غلون يروبالا سيكا بو دسكونا ولو بمونكه ولو دسكون سيكا نيمه كابو كاندا ماكاتا فيلما فيتبعون ما تشابه منه من كادو لوي قرآن آية دو بتا لباسا موما آية منا olu keto le talaka ake o yere dianefta fasari ka korota ka di o yere hakilna tala subhanallah ala yere koko mune bo blalanina kane ala kuma kando ta imamin fasari don ima koro don akoro labasani mima ele yere be sinka ta doron ka ki yere dianefendo e ka kla ka koro do di ala yere ma mune kani mekanike nunu kani mekanike ka be muma ala taala ko lanyini mi mula ebetera alfitna fosi mando yo foka fitna lanyini fitna le kado ye obe fitna le natala obe feka maubla fitna le la réseaux sociaux ka aw meseni aya su kala na chodi oko son fitna mo ni mana kam fola do kuma kan ala yara kote ko ebetera alfitna ko lanyini fo itola de il est content il s'assoit devant son téléphone. Il commence à interpréter les versets coraniques à yere hakilna taula kam robla sikala iba dunya be kuma damna he anga kuma korado mede ani kota de ni fana ko ni meketa de ani ibe adama don ye kuma chama damna e fitna mo do fana me ibo lu fana yoko be karamo nyina karamo hayte bo ko kuma do damna na de subhanallah aw nyana ka fo ko karamo ye fitna mo le ki bla fitna mo ka kuma kanta ka la kali ka kla ka fanga di fitna mo karamo ya e fenyi ni mami me fe ka ke toko ko so o ba yere la kali ka yere bla fitna bunda ko karamo ya e munye ka adama don wole ko bla kandas la ka o de nyina ma fe qur'ana aya mami nu ya fasari ka di anuma ante arabuye anw men ko kan fo anw do la mandarasa ni duguma kalanw na arabu kante an ka kanye manya kalane
arabu yɛrɛ fana bɛ nin kan kalan ni min ye kuranɛ ye kuranɛ fana bɛ fasari a bɛ ta jɔnw ni nɛ kan o de ye maaw ye maa minnu sigini tun bɛ ka alakira lamini sɔlɔ salam n'a bɛ fɔ o ma ko asahaba kira y'a lakali olu de ye alakira ye a fɔ la jibirila nana ka n'a di alakira ma kira y'a dugu sigi k'a sabati ka tila maaw de tun bɛ alakira bolo ka kuranɛ sɛbɛn a bɛ fɔ minnu ma ko asahaba ni k'a ye bi ne ni e sigini bɛ k'a fɔ k'an bɛ kuranɛ fasari kuranɛ jigila cogo min ka bɔ Alahu Taala yɔrɔ k'a di Muhamadu ma jibirila le tun bɛ n'a kɔrɔ fɔ k'a fasari alakira ye kira fana tun b'a ka sahabaw kalanna k'a fasari k'a kɔrɔ fɔ ye hali sahabaw a kana k'i kɔnɔ k'a fɔ ko kuranɛ ye arabukan dɔrɔn de ye dɛ sahabaw tun bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ a fasari dɔw la o tun bɛ taa jɔn sɔrɔ ye min y'a lamɛn ka ɲa alakira la pour que o ye sa a kɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ dila u ma Alahu Taala ko réseaux sociaux kan bi an faw ni an baw ne bɛ min ɲini bɛɛ fɛ silamɛw mɔgɔ tɛ fɛn bɛɛ jaabi la adamaden dɔ bɛ yen ale yɛrɛ b'a dɔn k'a kɛni bɛ ka min kɛ fitina ko don ko sabatinin tɛ nkalon ni wuyale mɛ kafa ka to kafa bonda kɔnɔ ne yɛrɛ bɛ min na nin bɛ kan ka fitina le lacori silamɛw kan n tɛ nin kuma dabila ba nin tɛ kira ta ye dɛ sahabaw ma nin fɔ an ye ka bɔ kira la dɛ mɛ ale yɛrɛ bɛ sin dɔrɔn ka nin ta komi Alahu Taala ko ibtigha al-fitna laɲini foyi t'o la fo fitina ala wabtigha at-ta'wil ka fitina kɛ adamadenw kan Ala ka diina la ani fana ka Ala yɛrɛ kumakan yɛlɛma k'a kɛ o yɛrɛ sagonaka ye ka fitina créer munna ye nin aya ta kangari le dɔrɔn k'a fɔ an faw ni an baw ye aw y'aw janto aw yɛrɛ la aw ye aw janto aw yɛrɛ la fitinamaw ka ca bi réseaux sociaux kan fitina yɛrɛ tɛ dɛ maaw ka jugu ni fitinamaw ye maa minnu bɛ fitinamɔgɔw kokɔrɔ don kuranɛ a y'aw le ta la aw minnu ko k'aw ye karamɔgɔ ye aw ye na aw ɲinɛ k'a fɔ ko karamɔgɔ ko ka kalan kɛ aw ka manamanakan ninnu jaabi le kama wa an faw ni an baw mako bɛ diina faamuyali la o b'o ka silamɛya kɛ cogo min na tawhidu ni seniya bonda kɔnɔ karamɔgɔ ma ba nin wajibili ba kɛla k'o bɛ n'i sigi ka aw ka kɔnɔ sutaya kan fɔ kuranɛ bɛ taa k'a fasari aw yɛrɛ hakilina t'a la a bɛ aw kɔnɔ k'a fɔ ko baara t'olu la aw t'o ka interinɛti sarala aw t'o sarala aw ye fɛ o ye kumaw ka sujet kuntan ninnu kan ils ont tellement du mieux à faire baara ni ci min b'o bolo o fanga ka bon ka tɛmɛ manamanamɔgɔ déjà ale bɛ manamanakan ni ta k'a cori ale fana mako bɛ maaw le la maa minnu bɛ nana ka na ale ka manamanakan jaabi comme on le dit en français c'est des chercheurs de base pour que mɔli ye na ka na alimɛ filɛ Alahu Taala ko ninnu ka nin baara laɲini jumɛn b'o la ibtigha al-fitna ka fitna ɲini wabtigha ta'wili Ala yɛrɛ fana kumakan bɛ labasan k'a yɛlɛma cogo min o bɛ n'o ɲini on n'a plus le temps de répondre à ce genre de choses ni min bɔla n'a sawala a y'a fɔ ko silamɛya bɛ tan o y'ale ta ye ni min sawala n'a diyala ye a y'a fɔ ko kira yɛrɛ ma na o y'ale yɛrɛ ta ye ni min yɛrɛ sawala a y'a fɔ ko ale bɛ Ala dɔrɔn de lɔn en dehors de ça Ala ka cidenw a mako t'o la o y'ale ta ye an b'ale to n'a ka baaraw ye anw bɛ to an ta kɔ Alahu Taala ko ninnu ka laɲini y'o de ye ka fitina lase duniya ma ka adamadenw bila fitina la fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha al-fitna fitna laɲininaw don wabtigha at-ta'wili ani Alahu Taala kumakan yɛlɛma moi tous ceux qui m'envoient maintenant les vidéos sur mon messenger ou bien WhatsApp Imam Diané lui il a dit ça je dis c'est pas mon problème c'est que je vous dis comme la parole du prophète prenez ça Imam Diané mɔgɔ dɔ kumana a ko ko seli fila de bɛ kɛ seli kelen de bɛ kɛ je dis c'est pas mon problème c'est son avis ce qu'il a dit moi je n'ai pas le temps à répondre à ce genre de trucs maa caman ye n'a fitina ko sugu nana on n'a pas encore vu la vidéo d'Imam Diané je suis pas là pour ça je suis regardé par beaucoup de gens ils ont besoin de mieux comprendre l'islam
Mais je ne suis pas là pour me mettre dans la boue avec ces gens-là. Ceux qui sont déjà dans la perdition. Une personne qui est déjà perdue. Et tu veux, comment convaincre cette personne-là? Il va te dire que ne pardon, en fado be o majana ba ko cholo. Seli yere ke cholo nyoma modo. Sumi doni kiti minu modo. Muso do yere bo kala da kiti o molo. E an yere mabani yere be fola silama uye. Kwa me na nka tanin tafana ka an yere lachien ka nka énergie lachien fitna chori là ou la réseaux sociaux ka. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas d'importance. Donc, allons-y à l'essentiel, c'est ce qui est le plus important. Une personne qui peut mieux comprendre sa religion à travers une de tes vidéos, au paradis, kabui makiamalon kateme, kateme sosolika, sosolimi, la yusminu, wala yugni minjo. Ate do fareka baradika, ayere fanate ibokola, ma wele komi kera ya fachokomi alima ali. Ma kelempe kanda sababu ye kile ali ma kelempe kanda yese ma kelembola filila kabla norola au kafsa et ali ma katme nyome blinga. Donc tout ce qui concerne les clashs, il a dit ceci, il a dit cela. Nous maintenant on prend ça, on met ça dans la poubelle. Et tous ceux qui m'envoient les vidéos, si mon messenger à lui il a dit ça sur le prophète. Il a dit ça, je n'ai plus le temps pour répondre à ça parce que en kakan katanya feli parce que en fauni en bas en malon ka fo dina kado ye o ma ko be family la mais ka ko ke ki ka tanta leri kelen ta ka fu be madu jabila ma minu filini be ne rebe mini aw fana fe na wu ya fen suye aw ya yere lafia aw ya zappé aw ye fen la me fe me aw na fa ka nyana mayala. Mais fin femena na fitna la chori ou dusukuna éviter. Dobena wulisini kana. Abena na fa ouye le prophète Mohammed n'était pas un prophète. Et bon ota ko ble dusukuna bi yere toro. Atena na falasima. Kabini edana e ba donc afoko Allah Taala Muhammadu chi. Kabini Allah Taala e da e ba donc afoko chi de labanu. Kabini Allah Taala e da e ba donc afoko danfon ka son hermado. Kabini Allah Taala e da e ba donc afoko Muhammadu na le kana onwole. Ma do ye na fima ko Muhammadu ko te tuer. Elle fana yo vidéo ta ka fo ki ka to jabila wala ma kala na karamo ma awun tenna olu jabila ko ala ma ambe na sababa ma amitani anga wala ray ala taala ko warasikhuna fil ilm ma minu jidi la lonina ma minu sabati la lonina ma minu ye famiyalike no ye qur'ana aya doye aya min koro yo toro a koro yo sege o ma don a koro exacti ye munye wala ma kala labasanyo o haklima olu ma haklima ni ma kala nu be mun fo yaquluna amanna bi nous croyons en liman yalama anta kala ni sosoli subhanallah ni fanaye ko bade misal ya boloma ni ka qur'an laje kuma kan do be sura do damnana so de alif lam mim kaf ha ya ain sod qaf ele bi chasiri kibe korole nyini na wala nde kuma do be itena sela korolo na de lonin kala do bi jija ka korodo di ala o benata o ba foko ala la ko ala le benin korodo ni ye fe dusu yesuma qur'ana aya minu ni ta do a koro ka gbele ima a fodoron ko ne liman yalama ikana koro bare nyini ka dama koro yerete minye de liman yala nima kada ka ma don ka fo ni bola ala yorodi ala do mani fo ko la kolon ko kan ala yeni fo tiyan les gars. Donc Allah Ta'ala, qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? Les versets qui sont un peu difficiles à interpréter ou bien on a du mal à comprendre, ceux qui veulent propager al-fitna, ils prennent ces versets là, ils transforment. Mais Allah maintenant s'adresse maintenant ceux qui sont doués de connaissances. Haklima ou olube munfo, on limanyala ni ayama, on fanamo le bunda kono. En kana na fenta ka noro ala la feminte ala kala nyini. Allah Ta'ala be jondo. Abaka adamaden long. Abi adamaden long, adamaden innal insana li rabbihi lakanud. Adamaden ne kana ka bele. Adamaden ne be ala kuma kanta. Ka ala kuma kan fasari ayere hakili nantala ka ala kuma kan fasari e mado fana me
olu be tugu ninnu maasuguw kɔ ka o sɛmɛn don k'o kɔkɔrɔ don a ye min fɔ tuɲa de b'a la a ye min fɔ tuɲa de b'a la ni aw sababu ma aw bɛ bɔ ka n'a jaabi est ce que aw yɛrɛ man jugu fitina la ka tɛmɛ fitina bilala kan an bɛ waati min na bi silamɛya la débat ka ɲi bale maa bɛ débat kɛ ni maa de ye maa min faamunin bɛ position tɛ mɔgɔ min bolo fɔlɔ i tɛ se débat kɛla ni mɔgɔ ye ale déjà ye bonda datugu i bɛ si ban ladilikan dila ma i bɛ preuve d'a ma i b'a hakili dayɛlɛ ale tɛna sɔnna parce que ale ko min ye tiɲɛ ye ale lani bɛ min na k'a sɔrɔ débat yɛrɛ ma daminɛ fɔlɔ il a déjà son cœur qui est déjà fermé tu envoies les preuves coraniques les preuves d'hadith lui n'est pas prêt même il sait très bien que ce que tu dis là c'est vrai maa minnu le ma prêt ka yɛlɛma ka d'a kan olu ko min b'o bolo hali ni tiɲɛ t'a la olu b'i bolo k'o la donc an bɛ Alahu Taala dali silamɛya faamuyali ko ɲuman k'o di an bɛɛ ma Alahu Taala bolo Ala m'o kɛ la Alahu Taala ko wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ni fɛn minnu filɛ nin ye ele m'a kɔrɔ lɔn Ala kelen pe de b'a ka nin kuma kɔrɔ dɔn k'a fasari dɔn Ala bɛ fɛn min dɔn adamaden bɛ s'i yɛrɛ bilala o mura na cogo di k'a fɔ ele b'o fasari hakilina t'a la والراسخون في العلم يقولون آمنا به Alahu Taala ka jɔn sabatinu maa minnu ni Alahu Taala ye o jidi o sabatini mɛ lɔnni na olu bɛ limaniya nin fɛn kelen kelenna bɛɛ ma u bɛ tila k'a fɔ ko nin bɔla Alahu Taala yɔrɔ kullun min indi rabbina fɛn fɛn ye nin kiti ye fɛn fɛn ye nin aya ye a kɛla aya muhkamatu ye wa aya minnu lankɛnɛmayani mɛ kiti minnu lankɛnɛmayani mɛ minnu yɛrɛ fana labasani mɛ ni a ko kɛni bɛ k'an tɔɔrɔ an sɛgɛ fasarili bonda kɔnɔ o ko nin bɛɛ la ka fɔ nin bɔra Alahu Taala yɔrɔ le Alahu Taala ko wa ma yadhakkaru illa ulul albab ha nin kuma ba ye dɛ maa de bɛ tagasi nin kumakanw ma maa de bɛ sigi ka a yɛrɛ kawandi nin kuma ka mɛn de ma ça te fait tu aimes ça prends les vidéos qui peuvent même les polémiques la caya vous aimez beaucoup ça partagez les vidéos comme ça ka sɔsɔliw la caya diina la a kuma kura dɔ nana fɔ tuguni a bɛ sin k'o ta k'o cori ale yɛrɛ bɛ fanga di fitina ma et pourtant ale m'a lɔn k'a fɔ maa min ye fitina fɔ ale min fana ye fitina partager a fila bɛɛ ye kelen Alahu Taala ko wama yadhakkaru illa ulul albab maa minnu b'o yɛrɛ kawandi maa t'a yɛrɛ wajibi maa tɛ taasi maa tɛ hakili sɔrɔ fo hakili dungo Ala man kɛla hakilima ye Ala kana an to fanga dila ko sugu minnu ma wallahi si tu veux mieux vivre ta religion k'i la diina kɛ i t'a kɛ ni kɔnɔnafili ye wallahi suive ton prophète sallallahu alayhi wa sallam an bɛ nin kuma fɔ dɛ an bɛ nin kuma fɔ ka tila ka nin kuma fɔ arrêtez d'écouter des vidéos arrêtez d'écouter des choses qui peuvent vous mettre dans les doutes a yɛrɛ b'i la si ka i ka diina ma a bɛ taa se yɔrɔ dɔ la e yɛrɛ bɛ mun fɔ est ce que silamɛya ko nin yɛrɛ ye tiɲɛ ye parce que nin ko tan nin ko tan nin ko tan ele banna kuma sigiyɔrɔma saba ye la karamɔgɔ nin ko tan karamɔgɔ nin fana ko tan karamɔgɔ nin fana ko tan donc ele yɛrɛ bilala bonda jumɛn na i y'i yɛrɛ bila kɔnɔnafili belebele bonda kɔnɔ i k'i yɛrɛ bila mun na parce que fɛn fila dili ma e banna ka baara k'a la o de ye Ala kumakan ye ani kira ka hadisa maa min bɛ kuranna ta ka hadisa to yen ani maa min bɛ hadisa ta ka kuranna to yen olu ka silamɛya sikaba b'a la tuma dɔ selilaw lo ma u ka silamɛya sikaba la on peut jamais c'est impossible a yɛrɛ tɛ se kɛ la ka Ala kumakan ta kuranna k'i ban hadisa la n b'a fɔ ko hadisa ni kuranna ye kelen dɛ non 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 hadisa le bɛna ka na Alahu Taala kumakan lakali an ye je donne un exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam ni kuranna tun bɛ jigin a kan sahabaw le tun bɛ n'a ye kuranna jigila sababu min na asbabu nuzul pourquoi les versets ont été révélés c'est l'hadith qui va venir nous expliquer dans le Saint-Coran Allah va pas dire c'est à cause de ça j'ai révélé le verset non chaque verset ou bien chaque sourate sababu do le kalamu Allahu Taala ka nunu lajigi o sababu bɛ se lɔnna cogo di sahabaw le ko lɔn do nous étions avec le prophète
anw ni ala kɛra tun bɛ ɲɔgɔn fɛ mais sura dɔ ta tuma dɔ aw bɛ ka sura nin nɔ suratul kawthar alaw taala kɛni bɛ ka hɛrɛ caman kofɔ hɛrɛ dɔ ye dala ye ji ala ka ji min ni ala kɛra marijinɛ kɔnɔ fasarila dɔw ko hɛrɛ caman a kɔrɔ bɛ nin bɛɛ ta nin dila kɛra ma ka bɛn mun ma lon dɔ ala kɛra siginin to la sahabaw bɛ nin lakali a sawani tun bɛ a kɛni bɛ ka yɛlɛmuguni kɛ a sawala ko alaw taala ye nɛɛmaba dɔ la jigin kan sisan mais le Coran ne va pas nous expliquer tout ça non. D'abord, pourquoi la sourate a été révélée? Nous maintenant, c'est des disciples maintenant, vu ce que le prophète a fait, sahaba ou le benana sourate ni la djigjogo fo anye. Elle avait cette limania la Coran ma tchogodi était limania action qu'elle a tchogomi était limania oma. Est-ce que est islam a brèbre? Ko Allah Ta'ala ka sura belebele do la jiginka a kumasala ka kawsara détail abe borla chogomi a jika seni chogomi abe borla buru yoro mina abe borla lulu ni feminuka ne mami ya jimi ite jikongoti mina ko tuguni sahaba ou nana kanani la kalani. Le Coran marche toujours avec la 10. Celui qui croit seulement à la kumakana Qurana ama liman ya hadisama loninkela ko kabra kafiria parce que ka kafiriya ala kɛra ala do ye kuranna lajigi ale le kan i tɛ se kuranna lɔnna cogo ci ele tɛ arabu ye i fa tɛ arabu ye benba tɛ arabu ye arabu kan min bɛ kuranna kɔnɔ i tɛ se a fasarila cogo si maaw le y'a fasari ibnu kasiru ni jalaleyini nu fasarilaw le y'a fasari o fana y'a fasari ka bɔ sahabaw le kumakan na donc c'est impossible mɔgɔ mɔgɔ ko kuranna bɛ se fasarila k'a disa to wuya fɔla le n'aw y'a ye yɔrɔ yɛrɛ a fɔ ko wuya fɔla a yɛrɛ tɛ se kɛla yɛrɛ le cɛ min ni kuranna dila ma kuranna yɛrɛ ta k'a bila ɲɔgɔn na k'a sɛbɛ k'a kɛ gafe ye komi a b'an bolo cogo min ko mɔgɔ le ye nin kɛ ni kɛra ya mɔgɔ le ye nin kɛ kɛra kɔfɛ a dila kɛra ma olu de ɲinɛ abubakar sigi min kɛra silamɛw ɲɛfɛ kɛlɛ min kɛra ni yamama kɛlɛ don kuranna dugusilaw benna a sɛbɛlaw benna fo ka kuranna fara ɲɔgɔn kan ni kɛra yɛrɛ ka kangari la ne ni aw ye la tasubbu ashabi sahabaw do u ye effort min kɛ u ye jija min kɛ u ye fɔta minnu mɛn kɛra la u ye kɛwale minnu ye a la a ye kuranna fasari cogo min kuranna ayaw jigila kan don min dɔw jigila kan k'a to action ni circonstance minnu la a tun bɛ a fari yɛlɛma a kan cogo min sahabaw le ye nin bɛɛ kɛ hali k'a fɔ abubakar ma ko sidiku action dɔ le y'a to o kɛra ka sana yɛlɛ kɔfɛ donc le Coran va toujours avec la 10. ama Allah Ta'ala dalika dina famille ko nyuma di ambela ka fon ma Allah Ta'ala bulala mun kala Allah Ta'ala ko wama yadhakkar kuma kambale ite de wama yadhakkar ko mote tagasi haklima munu kakan ka sigi ka miri fo mɔgɔ minnu ni Allah Ta'ala ye o jidi sabati la ani mafani haklima la olu le be miri ni ma de n'o tɛ ala bɛ fɛ k'a fɔ de ko miiri balu taasi balu minnu ɲɛnɛ k'a fɔ ko tuma dɔ o bara karan walama lɔnni b'o bolo u bɛ ala kumakan ta k'a k'o yɛrɛ diyɛnɛkanw ye k'a k'o yɛrɛ sagonakaw ye ala ko hakilimaw ka baara tɛ nin olu bɛ limaniya ma kiti minnu lagbayani mɛ kiti minnu seni ma ani sika bɛ minnu na olu b'a fɔ k'a bɛɛ Alahu Ta'ala ta ala ma an kɛla maaw ye maa minnu ni Alahu Ta'ala ye o kofɔ ni taasili ye an faw ni an baw conséquence min bɛ kuma na ka kumakan fɔ tulo bɛ kumakan minnu lamɛn ɲa bɛ ko minnu ye i da bɛ minnu fɔ bolo bɛ minnu na conséquence jumɛn yɛrɛ b'a la Alahu Ta'ala bara n bɛ to n sigiyɔrɔ nin na ka ladilikan daminɛ n yɛrɛ kuma fɔlɔ mun na parce que ni e banakɛla maa ye maa min ko k'a bɛ ala kumakan nin lase la ala kumakan lase fana faites très attention c'est pas un jouet tolon ko tɛ ko n sigitɔ maaw ɲakɔrɔ ka ala kumakan fɔ conséquence min bɛ ala kumakan lase la i toloma lɔ a dɔ la an bɛ don kuranna kɔnɔ ka Alahu Ta'ala kumakan lamɛn أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى كو ولا تقف ما ليس لك به علم الله تعالى كو les prédicateurs
ceux qui parlent de Dieu, les hommes de Dieu, ou ceux qui partagent les vidéos des soi-disant hommes de Dieu, Allah s'adresse à vous tous. Allah vous dit, Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Stop. Allah ko ki yedan. Femina lonintila yedan. Monsieur Diane, Allah ko ki yedan. Femini alama ijidi aloni na ikana seide. Ikana seide. Nine nana kana fendo fo awye. Femini te tuye. Aw fana yo fenta ko partager aw lomba uma. Olu fana yo fenta ka labara kala ukuma kana. Ha ma min kala ma folo ye ka kuma kan fo. Allah ta'ala ko. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ha femi lonintila. E kana fo de. Femi lonintila. E kana chori réseaux sociaux kande. Muna Allah ta'ala ko inna sam'a. Nga me kasore mayi. Allah ko ika me minke kasoro daluya tibolo. Ne ka me kasoro mayi. Wal basara. Ne ka ye kasoro mayi madengene ya yelima. Wal fuada dusukun fana mo nyama. Alebe seriya tike kasoro daluya jonjon tabolo. Kullu ulaika Allah ko ni kelingile nabbe. Kana anhu mas'ula. Ni bebe nyininga Allah ta'ala bolo. Ni kelingelina bebe nyininga Allah ta'ala bolo. Ce que tu as vu. Ah, moi j'ai vu ça. Et si tu as la certitude que tu as vu, non seulement tu as les preuves, tu as entendu, est-ce que tu as des preuves? Allah ta'ala ko ibe ni mimi fo, ibe ni mimi lakali. Ebe manyininga ni kelingelina bela. Amena lo ni yoroni na doni. Kodo be souvent ni adama de mislan Allah ta'ala nye. Ni bena ke wati mina. Sigi fole be miri katasi. Je donne un exemple seulement sur moi-même. Parce que je suis un serviteur. Nye John la rafoni ne. Le direct qui se passe là, c'est un direct. Mais après le direct là, je sais très bien que cette vidéo là, ça va traverser les frontières. Diane, tu as déjà parlé la nuit. D'où ça va? Vidéo que tu as fait la nuit là. Et quelle vidéo minka soupe monsieur Diane? Est-ce qu'il barre donc à faut vidéo ni c'est la yorla hakili ma yorobina? Est-ce qu'il barre donc au mado signimo kabona Philadelphie, au signimo kabona Atlanta, au signimo kabona New York, au signimo kabona Madina, au signimo kabona Riyadh, au signimo kabona Conakry, au beau kabona Abidjan, au beau kabona Vavois, au beau kabona Dakar, au beau kabona Bamako, au signimo kan vidéo là. Ote dauma de obesinga ni video ta doron ka save ke ka bloku. Ote dauma de olu fana me ni video yera mogobere la. Mogobere min keto video yela o fana ma taka yere na fala o fana me banka di mogobere ma. Toi tu es là, tu as oublié la vidéo. Wallahi wajibili kela les réseaux sociaux. Ame wajibili minu que souvent quand tu vois une de tes anciennes vidéos, tu es même étonné. Moi souvent ça m'arrive. Quand je vois les vidéos de 2005, souvent, je suis obligé d'écouter. Qu'est-ce que j'ai dit? Mais la vidéo est déjà partie. Il y a tout le joli les camés. C'est tellement intéressant. Ceux qui cherchent buzz, j'ai été regardé par 100 personnes, 200 personnes, une personne. Mais tous les 1000, 5000, 10 000 personnes qui t'écoutent, qui te regardent là, aucun mec qui l'a met. Est-ce que le jour de la résurrection, nous kelengelena betolo kamimen kabo eyoro ala ko kabi manyininga subhanallah billahi tallahi wajibili be ardina dima chomi ika jahannama fana abo dima chodi la inna sam'a elebe na kole fo nyame yame jona sahabate kerate koko so meni fo amfauni ambawi. Une personne qui parle 1 heure du temps, 2 heures du temps, il commence toujours, il prêche toujours, il commence,
jusqu'à la fin. Il ne dit pas le prophète a dit ça. Dieu nous a dit ça. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Parce qu'il y a des choses aujourd'hui, il y a des beaux parlers. Ils savent parler, ils savent manipuler les gens. C'est comme le verset que la sourate Qul Huwa Allah. Même la fois passée, j'ai un cousin aux États-Unis. Il m'a appelé. C'est tellement à checker. Qul Huwa Allah beninke, Qul Huwa Allah beninke. Ni vidéo sugu be chori. Karamogo minu ba fo. Iba me akmakan damnana. Fo kata sa laban. Wallahi ata fo ko ala kera ko. Ko Qul Huwa Allah nafani neni. Ala kera ko li la fi Quraishi nafani neni. Ala kera ko tabati yada nafale ni. Ala kera ko non. Li la fi Quraishi ni ba don kanya a secret de ete. Li la fi Quraishi ni ba don kanya abe ni nekila li la fi Quraishi dibina ba kono yoromina abe fo ko لإلا في قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع مروا يا آية لغوي. Ils sont tellement excités en disant ça. الذي أطعمهم من جوع. Aya okore muni. Masaminko o la domini kabo Congo là. Ils étaient affamés. Le verset d'abord, Surah Damna Fokanase Achema. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Ala ye herani fisamanteya min ke makakaw ye Quraishiw ye. Fɔlɔ olu le tun bɛ silan. Ala ka silanya ben ka bɔ o kan. Kɔngɔ tun b'olu le la. Ala ka kɔngɔ ben ka bɔ o kan. Bɛɛ bɛ Maka sɛgɛrɛ a kɛra hɛrɛ jamana ye. Olu ko ko Ala k'a lajigin ɲa min ma, Ala il a oublié les secrets. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui il ne maîtrisait même pas le Saint-Coran. Olu le sigito sisan ka li la fi Quraishi secret la bo sisan. Imam ala karala sallallahu alaihi wasallam. Abubakar ma fo ko nyame ala karala. Sahaba mo wa yirika mo wa kemini ko ni shima me ala. Ele adama de mese Qur'an lona chodi. Katene kera yere kan Qur'an jigila minka ala kera ma secret min la bo li la fi Quraishi kono. Ala kera ma secret min abo kul wala wala. Mo lutede ou mon vidéo partagée. Parce que si tu partages une vidéo comme ça, il y a quelqu'un qui va entendre, il va essayer de mettre ça en pratique. C'est ce qui est plus dangereux. Toi, peut-être, tu as eu la chance. On t'a averti. Et tu n'as plus le droit de partager ce genre de vidéos. Wallahi. Parce que bien assilama au taureau. Aujourd'hui, nous aimons tous raccourcir les cadaniers d'Ina là. Moi, j'ai des problèmes. Ça me fait 20 ans ou bien 30 ans ou bien 15 ans, je n'ai pas mes papiers. J'entends ce genre de secret, on dit, ah, lui, il a fait courage. Que c'est ce que ça fait. Automatiquement, je me dis, ah bon, pourquoi on n'a pas essayé? Ne pas le matcher. C'est faux. Oui, allez. Galonfi. Lui, il a fait courage, Abi Bolo de ma milliardaire. Hein? Dia foi ka portofeuille ka nafolo te farafino ya antoro kuma nunu la wallahi be kabako ko kuma nunu me yoro no le farafine ha ala to do be nanya fu ka portofeuille ka nafolo te mankala anu ani nunu be mo te mena nyona nafolo te mankala olule beta lola ka tab doninta yoro ne re nyana ka fo ni secret ye feni li la fi Quraishi jila chami wole kirai atume kile sabake 2 minutes nteka ka sokona atume kabakunta ka siri akonola. Le prophète ne connaissait pas l'île avec Quraish. Mais souvent arrêtez de jouer avec les gens. Korana mana ka bla roli mula abe fe ka korana ta ka karaba ka blay. Ala du kuma kan kaseni adafani me sikata la bolorota la kuma kamine anoro ni me mi korana. Il a vu Quraish. Hey! Si on appuie un peu sur eux, nous il a coupé la bachila, Karamogo Temena, Okaniketa. Ça dit, la question elle est très simple. Si tu es sûr de ton lit, il a fait courage. On te demande seulement une question. Il ne faut pas courir, il ne faut pas monter. Dis-nous, qu'est-ce que le prophète nous a dit concernant les il a fait courage?
Quel secret ça peut faire? C'est simple. Ah là, quand tu dis ça net, ils sont bloqués. Nous, on sait pourquoi l'île a fait Quraysh a été révélé. Nous, on sait les acteurs qui sont dans l'île a fait Quraysh. Alors, tu as là avec moi Quraysh ou les cas, autre me bara minke kakoro. Sans qu'on ait voyagé belebele flaminke, rihlata shita wa sayf. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Non, elle est reka fasara nyami. Karamo ki kala nyami billahi no luka lila fi Quraysh fi. Elle est rabi elle ninga. Est-ce que ne reka kaka sigi classe la kata karange. Kasoro ça n'a absolument rien à voir. Ulumul Qurani e yo kala. Qurana be jani ya fasari Qurana be don tuko mina e yo kala. Mais billahi ni kanunu kuma kamme abeke enyana ko kabini Allah Taala yida. Non, non, c'est des choses qui ne sont pas du tout vraies. C'est pas vrai. Tu as fouillé là. Il a Kul huwa Allahu, niya fo, niya keta, kul huwa Allahu. He, nale rebe kuma mami male lamna. E kala moto ko do bo kadu balu. No be kuma no be lamna, obe énergie le doma. Kul huwa Allah, niya keta abenike Allahu akbar. Kul huwa Allah, niya keta abeketa Allahu akbar. Hadisan nanaka kul huwa Allah importance min fo anyana mbodo. Qur'an clan sabana ou akalam baraji medima mbodo. Mais en dehors de ça là, koko photo aka abeye wuya galondo tinya foitala. La fois passée on do fana ka vidéo là mais comédien kachabi. Wallahi karamo yalla bana bi comédie ma. Non mais c'est qu'un sketch organisé. Quand nous la teme PC quand micro doma, wallahi, je pense que roli mi mobolo le boy. Vous savez que al-mu'awazatayn, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. Nika sura belebele ni tola je al-mu'awazatayn. Sura mi me adamaden protégé, la tangalif la ko fa sura. La tangalif la ko fo sura. Sura ni nanali kana. Ala kera sallama asabatila abona lubaidu bunul asamu bolo korotila kabe akuzigima. Si min talaka tabla folona. Nini sura dila ma kwa ya ere la tanga ka ere senia korotibara min kela kama. Mais je te le jure. Ala ka di Muhammadu Manyami. C'est pas comme ça chez eux. Hey! Billahi no ka qul a'udhu bi rabbil falaq détaillé. Ani qul a'udhu bi rabbin nas détaillé. Elle est raba fo ko vraiment ouais. No yere be tegara fo. Ils savent tellement placer les mots. Ils savent tellement placer les phrases. Vous et moi là, on va essayer de faire un peu de tafsir de qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. On commence qul a'udhu bi rabbil falaq. Falaki wati fajiri be bawati mina sula wala ma kene ere chiwa fajiri kene chiwaji wala ma dusa gba ere bawati Allah Ta'ala ko Muhammad ma qul Muhammad afa a'udhu mitangani bi rabbil falaq kabo fajiri kene chiwati tila min sharri ma khalaq kabo fe toro yala ay fe minuda wa min sharri ghasikin ani kabo su toro yala إذا وقب تمنا من نسو بدبي أني dans yoro trompé là je te le jure souvent quand tu les écoutes tu vas te dire même que toi-même tu dois encore apprendre même l'arabe cool hey na be cool donc ça dit quand il parle bassin cabo bolo be korota chapeau bas aussi maintenant les gens les regardent maintenant sont braqués sur cool hey ma fille cool secret mi me cool la gundo keme sabani ko be cool dorona no kala do bi si robe changer ha gundo jol be cool la arrêtez un peu avec les zigzags comme ça ne prend plus les gens. Est-ce que vous pouvez maîtriser le Saint-Coran que Ibn Abbas tourjaman le Coran afola mima ko Coran yere ça dit c'est lui maintenant il interprétait le Saint-Coran, il maîtrisait le Saint-Coran, un disciple du prophète subhanallah. Olu tanola ni Coran doni a fasari loni. Tu n'es pas Ibn Abbas.
Tu n'es pas Ali ibn Abi Talib. Et tu es là, tu veux essayer de créer dans le Saint-Coran ce que ceux-là même n'ont pas dit. On ne peut jamais être d'accord avec vous. Parce que nous, on vous dit que vous êtes des fausseurs. C'est-à-dire, vous êtes des fausseurs, c'est votre vrai nom. Ceux ils étaient avec le prophète. Quand Allah il révélait ses versets à son noble prophète, à côté de lui là, l'autre il était assis, il regardait le prophète. Le prophète, Abena Sabatali de Sukuna, le prophète maintenant avec Coran Fouaka Sahaba, et à leur tour maintenant, ils apprennent aussi au Fanama à mémoriser Kakla Kasebe. Et ne be se Coran l'on a de no loué. Eh non, wallahi, ko bébé maleki toro. C'est-à-dire, on laisse l'original, on se focalise maintenant sur la photocopie pour dire que la photocopie peut faire sortir des choses, c'est que l'original n'est pas fait sortir. Souvent, vraiment, essayons, Billahi, si vous connaissez réellement les disciples du prophète, on va faire des émissions sur ceux-là même, les disciples du prophète. Comment ils étaient, comment ils ont appris, comment ils étaient sereins. Malgré qu'ils étaient avec les prophètes, subhanallah, souvent quand ils se disputaient sur un verset, ils partaient voir la femme du prophète Aïcha ou bien Hafsa. Aïcha, on est un peu, subhanallah. Et Adjila, ala kera kanko lumière sininto de temps en temps, aya dobe a koroka buli. Ala kera marabu kando fa wati dola, wallahi hadisala. Sahaba tuma manyini ko ala kera ni koro yedi. Arabu kando flemme na fa hadisa dola. Ar-Ruway Bidha. C'était la première fois que Sahaba ou yenime. Ala kera. Ar-Ruway Bidha. Qu'est-ce que signifie Ar-Ruway Bidha? Est-ce la mort? Ante dina ta original la santé c'est que wallahi c'est que faut ite. Kera Ar-Ruway Bidha korofoui. Souvent mes expressions de fat, mais c'était prophétique. Souvent comme ça, ils demandent comme ça les disciples. Al-Muflis. En arabe, quand on dit Al-Muflis, c'est un rieneux, quelqu'un qui n'a plus rien. Son argent est fini, sa fortune est finie. Mais le prophète nous a donné encore une interprétation dit à la sahaba ou maninkorola. Ailleurs, ça a dépassé les sahaba. Il les a posé la question. Atadoro naman al-Muflis. En arabe, quand on dit Al-Muflis, c'est quelqu'un qui a tout perdu. Bolokolon. Sahaba ko kala keram bolonge. Mo mi na folo tuma bola kan na folo bana ka fembe bana. Ala kera koko c'est pas ça. Al-Muflis. Muflisi e jonye kiyamalo mo mi na to. Seli kelabolo, sundo labolo, jaka kelabolo, hiji kelabolo. Kiyamalo abena kasoro ni sita ka doni na ka be fole me ko Al-Muflis. On peut comparer un peu. Quelqu'un qui a perdu tout. Ça, c'est dans ce bas monde-là. Mais le vrai mouflis, c'est quelqu'un qui a perdu tous les jours de la résurrection. Donc, le prophète, maintenant, il va les expliquer. Il ne faut pas jouer avec les mots en arabe. C'est comme le Saint-Coran. On ne joue pas avec la parole de Dieu. Prendre ça, j'interprète. Non, c'est ce que mon imam m'a dit. C'est ce que mon cheikh m'a dit. Il joue, il connaît le Coran, il connaît tous les petits secrets du Coran, il connaît les versets. S'il vous plaît, respectons la parole de Dieu. C'est pas venu pour vous mourir bara Qur'ana manokama amana ka ke au nauka murutai alau ta'ala ko hudan linnas Qur'ana nanalika ke kandai adama dongi Qur'ana nanalika adama don blas la nyumaka ka ke kuna dia fenyi ambulo me angana nata ka ke anka bara kenawi okoro yedi kaka anga muriya wi nayi la anyo dabla Qur'an kasen ni barama amala taala dalika famyo le ko ma di ambe mala mo kala la lilika me di ambolo auma arrêtez de partager tout. Arrêtez de partager tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Allah va vous interroger. Vous serez interrogé si Kafo est là. Parce que à cause de toi, l'autre aussi il a écouté, il a entendu.
sinon ni tun m'a partage ale tun tɛ n'a ye la anw bɛ na bɛɛ la an bɛ to na la an bɛ tigɛdigɛ na la an bɛ guan na la an bɛ na bɛɛ de la silamɛya do t'o ye silamɛya la to voix kelen pe kan to sila kelen pe kan sila min ye kɛra ka taa sila kandani ye sallallahu alaihi wasallam sahaba senimaw ye min ye k'a lakali ka bɔ kɛra yɔrɔ alimami belebele naani nin ye min lakali k'a lase an ma imamu maliki ahmad bin hanbali abu hanifa imamu shafi'i ninnu bɛɛ nana ni kumakan kelen ne tali ye k'a lakali anw bɛ karamɔgɔ dɔw nabɔ bi dugukolo kɔ kan an bɛ se minnu ka lɔnni yɛrɛ kɔnpare la imamu maliki ma a tɛ yɛrɛ an bɛ waati min na n'a diyali ka karamɔgɔ ye doctorat tɛ dɛ a ye doctorat ta ka ban karamɔgɔ min y'a kalan doctorat la a y'o fana ta k'a sigi a kun imamu maliki i tɛ surunya ala kuma tɛ ko ka gbɛrɛ la an yɛrɛ tɛ se ibnu abasilu yɛrɛ ma olu bɛɛ nana sila kelen pe min kɛ o de ye nin ye ka ala kɛra ka sunna ko fɔ k'a ka hadisa senimaw ko fɔ k'a ka taasila ɲuman ko fɔ ko an ye baara kɛ taasilaw la an kana ɲabɔ taasila gbɛrɛw fɛ hali ni maaw cayala kɛli la an ye to tuɲa kan tuɲa nin de bɛ laban tuɲa nin de bɛ arijinɛ di an ma an bɛ kunnadiya sɔrɔ tuɲa nin de la ka ala kɛra ka taasila laɲɛnamaya an kɛwale fitinin n'an kɛwale belebele bɛɛ la o de ye kanda ye kanda min bɛ anw bolo n'o tɛ jamaw bɛ borola min kɔ o tɛ dɛ minnu wuridiliw bɛ dili ma k'i y'a 1000 ni 100 kɛ o tɛ dɛ an y'a ko kɛ ni taasili ɲuman ye ka hakilisigi don a ko fɛ kosɛbɛ n'o tɛ ko caman bɛ d'i ma k'i y'a zikuru i y'a bɛɛ lajɛ dɛ est ce que n ka kan ka n bolo kɛ nin na wa maa min ye nin di yan nin bɔla fan ɲuman komi bi an yɛrɛ bɛɛ salaya ni bɛ ɲininkali la n'o tɛ ni maa ye zikiru d'i ma maa ye duwawu d'i ma ale yɛrɛ min kɛni bɛ ka duwawu d'i ma janni duwawu ye d'i ma a y'a ta ka bɔ hadisa jumɛn na a y'a ta ka bɔ hadisa jumɛn na n ye nin kuma fɔ aw ye salon alhamdulillah an t'a min kɛla laginɛ an ba dɔ nana ne ma laginɛ n m'a dɔn video dɔ le n'i y'a kɛ 2013 le wa 2014 le wa video tun bɛ youtube kan ale ye duwawu dɔ lamɛn ne la n ka video la a nana sɔrɔ ye ko duwawu ɲagamina ma duwawu jumɛn de b'o ye imaginons n'a sɔrɔ n tun ye duwawu di an ba ma duwawu min y'a ta n yɛrɛ ma k'a di n ye n ba ma ɲini a ye duwawu damina fɔ dɔrɔn n y'a dɔn a kan bɛ duwawu min ma donc j'étais soulagé pourquoi parce que je sais très bien que min dila n bolo n yɛrɛ sagona kan tɛ dɛ n'o tɛ n bɛ n yɛrɛ bila problème na dugukolo kɔ kan n bɛ n yɛrɛ bila problème na Allahu Taala bara donc arrêtons un peu de dire des choses qui ne sont pas du tout vraies ça peut nous rattraper partout où tu vas te retrouver. Prêche la parole de Dieu. Prêche comme ça a été écrit dans les hadiths. Prêche comme les savants nous ont enseigné. C'est tout. Nous, on est... Ama foyilon, min sebela doramo le takalakali. Mais ni ko konte sebelita o takalakali. Ma ko be fengbere le la ka lakali. Et puis il y a un problème là parce que sans moi ninko, sans temps ninko, sans l'or ninko. Tes propres propos même ils vont te poser la question si tes propres propos, tu ne pourras pas répondre parce que tu as fait copier-coller. Tu as appris que quelqu'un t'a dit ça. Donc, ce quelqu'un-là aussi a dit à quelqu'un d'autre. Toi aussi, tu as pris ça, tu as prêché. Ah, tu as prêché, oui. Mais ça vient d'où? La source. Quelqu'un qui est au village, ou bien dans son campement, s'il a Internet là-bas, un hadith que tu vas dire aujourd'hui, là, il peut rentrer dans Google, ou bien même dans YouTube. Monsieur Diané dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit tel hadith. Wallahi, dès qu'il met dans Google, il va voir l'hadith. Il va retrouver l'hadith. Donc faites beaucoup attention. Tout ce qui est Ama Fola il contrôle le média. Et puis souvent, on oublie quelque chose. Nous qui parlons là, nous pensons que quand on parle comme ça là, on doit se dire une chose. Ceux qui nous ont enseigné là, ils nous écoutent. Ceux qui nous ont enseigné, on nous écoute. Et dis-toi que les gens t'écoutent. Tu es écouté par ceux qui t'ont enseigné. Et les bénéficiaires qui ont fait une c'est juste surtout en photo, en cas propos. Ni fait qu'un mec a wajibili ni ka karamoya la. Et dit et ka propos ya senia.
I ka propos do be fi bolo bi. Bi karamɔgɔ dɔw labosini bɛ mun na o ye kuma dɔw fɔ san 20 tɛmɛni a n'o ka kuma dɔw fɔ bi kumakanw yɛrɛ tɛ kelen ye san 20 tɛmɛni a ko ko nin man ɲi san wɛrɛ san 10 tɛmɛni a ko k'o ka ɲi san 20 tɛmɛni a ko ko dɔw ka ɲi bi a ko ko dɔw man ɲi an dɔ bɛ waati min na bi i ka propos bɛɛ la ka fɔ ne arrêtera bɛ on te fait sortir maintenant les deux propos tu dis là-bas c'est bon. Tu dis ici, c'est pas bon. Et toi-même, comment est-ce que tu veux que les gens même te jugent même? Et il fait maou, il juge trop dit. Ni ne kabela adama de nyala ko so ma nyini an kala de nyon ve. An munu be fe ka an fawni an ba mademe o ka slamaya la. Ko mademe ko blas la nyuma ka an yere ke misaliya e folo de. An yeke misaliya e. Aha, mes réseaux sociaux kan kuma e diana nye wuya ta kala ala kira la sallallahu kasoro kira kuma kante a fota te kurana yɛrɛ fasarte ni a tɛ kɛ nin cogo la e bi yɛrɛ bila problème na e bi maaw bila problème na donc an b'alaw ta ala deli ka ala yafama ala m'o kɛ la jɔnw de ye an ye adamadenw de ye an ye an ka lɔnniw nagasini de lɔnni foyi tɛ an na fitini min ni a kalifani bɛ ne ni aw bɛɛ la an b'alaw ta ala deli a fitini ka se a fɔla fɔli to ɲuman na a bɔla sila minnu kan ka o silaw lakali ka ɲa a bɔla gafe minnu kɔnɔ k'olu lakali ka ɲa ka da kan n'i ye kuma ta gafe kɔnɔ k'a lakali hali n'i sala i kumakanw ne tatɔ an t'a ma filɛ bi karamɔgɔ caman sala dɛ o ka wajibiliw bɛ lamɛn an bolo toujours karamɔgɔ caman banna dɛ n'i fana ye fɛ i ka wajibili ye lamɛn i sanni kɔ maaw ye yɛlɛ k'i ka propos ma i jija waati ni ɲɔgɔnna la il faut savoir placer savoir parler kumakanw ta authentique bonda kɔnɔ k'a lakali sinon un jour tu seras écouté peut-être tes enfants même vont grandir ala bɛna olu didi lɔri na ka tɛmɛ kan ton enfant même peut avoir honte wallahi papa aussi il fallait bien réfléchir il sait qu'il a dit cela n'est pas authentique il se focalisait sur ça subhanallah souvent ça arrive i den yɛrɛ bɛ sin k'a fɔ les gens prenaient mon papa comme un intellectuel et pourtant c'est dit ses propos c'est même pas authentique donc c'est dès maintenant an ye kalanden fani don an kalan ka lɔnni ɲini k'a damina ne yɛrɛ ma an ye connaissance ɲini an ye lɔnni ɲini k'a kɛ n fana bɛ tila fana ka n ɲɛsin maaw ma minnu tɛ kalandenya bonda kɔnɔ parce que sur les réseaux sociaux aujourd'hui tout le monde est devenu prédicateur minnu bɛ kalandenya la wa minnu tɛ kalandenya la wa n bɛna kumakan nin ɲɛsin olu fana ma. C'est pas interdit en islam. Tu peux donner conseil aux gens, oui. Comme nous, et bien comme nous, la communauté, la société, la nico bentate, tu peux interpeller les gens. Et bien c'est comme moi, la connaît. Mais déjà, évite des sujets, la meilleure qu'on était mis maîtriser. Qui n'y a pas de à toi, à qui tout toi. Dina et Fendoye. Avec comme une to ni be dumuni kɛ n'i ye to fɛrɛ dɔ bɔ yen dɔ wɛrɛ bɛ bɔ a kɔrɔ silamɛya b'o cogo de la question dɔ bɛ i yɛrɛ b'a jaabi a jaabila i bolo mɛ jaabi min kɛl'i bolo i ye bonda belebele de dayɛlɛ a bonda nin bɛ datugu i bolo cogo di donc i b'i jija n'i kɔni tɛ karamɔgɔ ye n'i ma kalan kɛ i sabari n'i bɛ bɔ i ta kɛ ladilikanw ye an baw aw y'aw cɛw bonya an baw aw y'aw denw cogo dɔ ka ɲa an baw aw y'i janto aw ka furu la an faw aw y'i janto aw musow la i ka ladilikan olu kɛ kumakan sɛniman de b'olu ye mais i jija terrain dɔ bɛ yen kana don o kɔnɔ dɛ a yɛrɛ tɛna foyi bɔli la on sait que tu en es ladilikɛla de ye i ye maaw lasusila ɲumanw kan o ka ɲi mais domaine dɔ bɛ yen i kana don a la dɛ ah j'ai entendu cet imam là il a dit je vais prendre les mêmes propos non. L'imam là, il dit ça parce qu'il a des préventisants. L'imam là où le prédicateur là, il peut bien développer aux gens. Toi, tu as écouté seulement. En parlant, tu commences à faire sortir les propos là. Fais attention. Adab là. Parce que Allah Ta'ala ko be fui bolo be manyini ngabela. Donc la lilikan était qu'Adam n'a yéro kuma. Qu'Allah c'est slama bema. Tes propos sont gardés.
kiyama don ala b'a bɛɛ bɔ ka yɛrɛ i la donc ni i ka propos yɛrɛli la ka sɔrɔ i ma bɛn sababa ma min na ala taala b'i ma ɲininka munna i ma bɛn sababa ma munna i m'a fɔ a fɔcogo ɲuman na ni ala de y'a fɔ nin cogo la wa tu es là, tu es bloqué. Donc an bɛ ala taala dali an fɔtaw ani an kɛtaw k'o di ala taala ye ala m'o kɛla fitina bɛ sɔrɔ kumakan na maa minnu bɛ bɔ ka fitina kumakanw coori maa ɲini silamɛw fɛ aw k'i n'i bila kumakan ninnu lamɛnni na an faw ni an bɛnbaw ni an mɔcɛw o sɔrɔla ka silamɛya min ye min bɔla ala kɛra yɔrɔ ka na an fɛ yen an ye to bonda kɔnɔ kumakan kuraw kana na ka na fɛ bila an ka diina la n'a kumakan kura nana ni maa sawala ka kumakan kura dɔ fɔ a ta k'a lafili i kana na ɲabɔ a fɛ anw ka diina nin dafa la alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diina ko bɛɛ dafani bɛ ko kura minnu natɔ hakilinata kura minnu natɔ ka an dusukun bila sika ba la il faut qu'on évite. Il faut même pas laisser le temps, donner le temps à ça. On te dit qu'il y a quelqu'un qui a commencé encore, tu dis moi je n'écoute pas, ne m'envoyez pas, je ne vais même pas écouter. Mais le fait que vous êtes curieux, nous sommes curieux, on veut tout écouter. D'abord, si tu écoutes tout, tu as deux grands péchés. Soit tu vas commencer à insulter. En insultant une personne, c'est comme tu es en train de les dénigrer. Parce que il y a des korofali bonda le kono. Parce que ni le ka kuma do mati la mola. Et qui sont mis son ni kuma kan mai wala ma kuma kan me anga dina le manoro. Wallahi tu vas insulter. Pour ne pas que y ait une bonda kono. Ni ya mendron. Ya ni maya la na madoro ya effacé. Même dans ton Messenger, il y a les gens ils balancent des vidéos. Si tu vois net là, il faut supprimer les vidéos. Toutes les vidéos qui peuvent te mettre dans le doute, quand tu vois net là, tu supprimes. Et puis tu dis à la personne, s'il te plaît, laisse-moi avec la sunna du prophète. Je ne veux pas encore autre chose. C'est tellement simple. Avec ça, tu peux mieux vivre. Et puis quand dina kekanya, elle était corona filila. Et puis quand dina kenise, mais ni peut faire qu'à kobeli. Parce que Adam il y a l'état, elle peut faire qu'à kobeli la main. Mime yan abo fe ko lame mime yan be fe ko lame mime ko fa be fe ko lame ale be to lameni mbale la sale rebe na bla sikal. Donc alhamdulillah la lilikan do ka di bema idani me karamo munu la no kal liman ya sabati ni me karamo jon fana ngame sunna karamo de made nte ma fo ilali ka ma lame ma minte sunna prêcher kam ma gbare lame minte sunna prêcher ibe kan ki yere la fili le sika fo itala karamogo min ka kan ka lamɛn aw bolo o ye kɛ sunna karamɔgɔw ye minnu ko ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam a ka sunna de ye ten a banna. En dehors de ça, il ne faut pas écouter qui que ce soit, sinon tu te jettes dans la perdition. Ils vont te donner des écrits, ils vont te dire des choses, c'est des mensonges qui sont fabriqués. Quelqu'un il a rêvé, quelqu'un il a vu son chef dans le rêve. Donc nous ka dina tayoro basé ni menine la miriyaw suko jani ne tanka dina ta miriani suko la dina dila ke belebele mi mako kana di ama na le besel la sur na doli kala kiyamalo anye ne beto diko. C'est tellement simple et puis clair. Et puis je demande à tous les imams sunnites, ayez le courage de défendre la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je dis à tous les imams sunnites, ayez le courage de prêcher la sunna. Je dis à tous les imams sunnites, c'est cette voix qui est la vérité, ne soyez pas complexés. Si vous laissez, délaissez, et katuyantoi, nauma mawole kata sunama, qui a malo nyingali be baboy auma koronade, alhamdulillah, aluba kalama ouya kalange, ma teseka aula fili. Mais en fauni en bao, oluma kalane. Ah, je suis dans une communauté, je suis dans un pays, quand je parle comme ça, ils vont dire non, je suis extrémiste, ils vont dire ici.
tu es complexé. Je peux même dire que tu es un hypocrite. Tu veux te sauver toi seul. Wallahi, tu es un hypocrite. Tu veux te sauver toi seul. Je ne veux pas parler de ça. Mais pourquoi tu ne veux pas aider tes parents? Tu préfères laisser comme ça nos parents, comme ça dans la perdition, dans la main des gens, ils vont jouer, ils vont les manipuler. Ils vont les manipuler. Avec aujourd'hui, le temps, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, chaque jour, il y a un nouveau imam, il y a un nouveau prédicateur. Essaye d'être courageux. Ton prophète, il a déjà signalé qu'il viendra un temps, un moment, et ceux qui seront solides sur leur sunna, mɔgɔ minnu bɛna sabati o ka diina kan, o misaliya bɛ komi mɔgɔ min bɛ tasuma ta o bolo. Complexe to yen, surtout nous les jeunes aujourd'hui. Qui te nourrit? Qui te donne à manger? Personne. Kɛra kumakan lase. A diyala maa minnu y'a lase. A ma diya maa minnu y'a lase. Maa ti ni kunkolo tigɛla ka bɔ a la. Ni maa yɛrɛ k'i kunkolo tigɛ ka bɔ a la k'i bɛ sunna prêcher la, dis-toi que alhamdulillah, maa dɔ le y'i bɔnɔ i ni la kiyamalo e bɛ niyɔrɔba sɔrɔ Alahu Taala bara. Sunna lase. E bɛ dunia fan fan, que tu sois l'Europe, avec tes collaborateurs. Si tu collabores avec quelqu'un qui n'est pas sunnite, dis-lui que tu es sunnite. Nous sommes des musulmans, nous sommes des frères en Allah, mais je suis sunnite. Tu y a kala. Ama damadenya ka mislama baraka mais limite ye do anu ñonche. C'est ce qui est bien. Sunna be ye kene minu ka yo fana fay. Sunna te la kene be kande. To be ye kene be ka mais sunna te ye kene be kande. Abe fo le ma ko mi sabe be ka dina ma. Mais ni bana complexé là. Ni jagba bona bola be do no lui. Mais nous be dina tani donye be boka tu no lu ko. Mais elle est rabbi, elle est jugée, elle est comptée. Toi-même, tu n'es plus crédible dans la société. Non, non, non. Tu n'es plus crédible. Mais une personne qui n'est plus crédible, peut te dire quoi encore? À cause des gens, tu n'arrives pas à défendre la sunna du prophète. Ah, si j'ai fait ça, ils vont dire que je suis trop wahhabia. Subhanallah. En défendant ton prophète, on te dit que tu es trop wahhabia. Et puis ça aussi, ça te fait mal. Mon frère, c'est mieux d'arrêter de prêcher. C'est mieux d'arrêter même de parler de Dieu. Parce que tu n'es pas encore prêt. Pour prêcher la parole de Dieu, il faut être prêt dans la tête. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a subi tout, insulté, il a été lapidé, tout. Mais il est resté sur la sunna. Il est resté sur sa voie. Il a prêché la parole de Dieu. Allah il a quoi ma koite na c'est la bec la salamay. Donc c'est un peu ça. Ame Allah ta'ala dali. Kira katas la cinéma. Atali, Abara, Akewalika, Noria, Ambe, Alamokela. S'il ne veut pas si à partir du moment que tu déclares même, il y a foyer, que toi tu es sunnite, ou bien comme ils appellent mais leur appellation la Wahhabia, quand tu leur dis que moi je suis Wahhabia 100%, automatiquement ils savent que lui là, non, lui n'aime pas quand une femme porte les mini-jupes, lui c'est pas dans son programme ça. Ah ok. S'il dit ça, ah ok. Donc, il ne faut pas te cacher. C'est un peu ça. Valeur d'Ibe voix, mais quand valeur d'âme. To sunna bunda kono. Sunna la nyanamaya. Bida kele. Bida te mola suyoro sifo jahanama. Si tu aimes tes parents, appelle tes parents vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu aimes nos parents, prêche la parole de Dieu. C'est ce qui peut nous sauver le jour dernier. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la bonne compréhension. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma kun lana wa la takun alayna. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khzul man khazala ad-din. Allahumma inna abidika banu imaika. Nawasina biyadik. Madin fina hukmak. عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك
أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم فرج هم المعمومين ونفذ كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.